amina kuma mika bi wole l'argent ou rien et ko jagasa a fɔra an fɛ ko sigi ma minya ko tagamalo ɲana o bɛ se ka fɔ kɛ mais il faut regarder aujourd'hui on est prêt à tout pour l'argent. Alors nous sommes prêts à dire que l'argent n'a pas d'odeur, que c'est l'homme qui a des odeurs. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La grande famille Samatigila Bademafla, alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa la ali wa sahbi ajmahin. Ama fa wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ bɔ ka samatigira badema fila fo ka duwawu kɛ samatigira badema fila ye arawuri ni sinji min ma arawuri ni badenyatugu min ma arawuri min an ye do kelen ye ka bɔ kelen ye an ye ɲɔgɔn minɛ ala kosɔn an ye yafa ɲɔgɔn ma ala kosɔn mɔgɔ si ma dafa dɔ le ye dɔ dafara ko borokunaden loru le boro kɛra boro ye alors dɔ a jan dɔ a sunu mais a bɛrɛ fitinin i ka mɛn o jatera fana ni o y'a sɔrɔ a boro lera dɛ wole n'a boro kɛra boro ye an ye tele mɔgɔ si tɛ se ka dafa dɔ le ye dɔra bina ka bɔ ka faso fo o fana ni o sɛwaba le ye an bɛ ala dari masaba min na samatigira sabatira ni ala y'an siranya ye ala y'an sira ala ɲɛ masaba min na samatigira sabatira ni sutara ye ala y'an don masaba sutara kɔnɔ an ma ala dari i ka mɛn ko badema fila ora wuri ni sinjitogo le ma i ka mɛn ko badema fila ora wuri ni mule ma ora wuri ni larisi tigi ta bonyale ma kama sɔrɔ badenya sigi ni larisi lera larisi tigi le do alahu taala ye n'a ka fɔ kile boro tɛgɛ alors tu as déclaré la guerre contre ton créateur suprême ala kana an kɛ sini tɛgɛbaga ye sinji bɛ se ka boya o bɛ se ka masɔrɔ an y'a bi taga cogo i fɛ mais on doit jamais s'abandonner k'i baden bɛrɛ ole ye jɔn ye ole ye min biri i kɔdira i ka min fɔ a taara mina i ka hɛrɛ kɛ min y'a bɛ tɔgɔ jugu fɔ ka sinjitugu kɛ n'o ye k'a fɔra wole ma ko baden bɛrɛ i ni min y'a dilon bɛɛ i ni min bɛnna rɔ non o tɛ dɛ min yɛrɛ tɛ fɛ k'i ye i do k'a magbɛn k'a fɔra wole ma ko sinjitugu ka wole nɔgɔya an ye ni sabari ye ala b'o kɛra foyi man di ko an ye do kelen ye ka bɔ kelen ye foyi man di ko mɔgɔ gbɛrɛ kana na don an ɲa ko yɔrɔ an ye ɲɔgɔn na bila mɔgɔ gbɛrɛ ye an kana sɔn o ma an y'a ɲa badenya kuma i kɛ ko ka gbɛlɛ ya ɲaɲa an y'a datunu bulon kɔnɔ a kana taga kiriti ka mɔgɔ gbɛrɛ ye taga an filɛ ɲa gbɛrɛ ma an kana sɔn o ma ala y'a samatigira badema fila ala y'a sabati ala wuri ni sinji min ma ala y'a kɛ alijinɛ sinji ye ala wuri ni sinji min ma ala y'an kɛ k'an bila dulen kɔrɔ kiyama lona badenyatugu bonya kama ala y'an sutara ala kana an nabila ala kana an kɛ mɔgɔ ni sago ye ala kana an kɛ duniya sago ye an bɛna ko kɛ ala y'a barika dɔrɔ ala kana an barika danya la famille a bɛna kɛ tile fila ye a ma kɛ ɲina ye kama sɔrɔ mɔgɔ i tɛ se ka taga k'i faso to alors a y'o kɔnɔ bɛ se k'i firinfiri sannɔ mais a tɛ se ka taga ka yiriden toro dɛ a nana yiriboro le kan kana fɔɲɔ mina a nana yiriboro le kan kana sabati sɔrɔ a yɛrɛ bɛ bugu yiriboro kan o ma sɔrɔ a sabati de fɛ wole n'a faso jara an ka taga yɔrɔ yɔrɔ an tɛ se ka taga ka faso to n'an ka lɔn ko faso ye ko dara kan ni an ka taga yɔrɔ yɔrɔ an bɛna don wole ye faso fana ni jara ala y'an bɛɛ saba ma ala y'an sutura ala y'an sira ala ɲɛ ala kana an nabila la famille aujourd'hui
amena kuma mika mika kan bera jenira tagasi anye botere le robbi l'argent ou rien. Amena kuma mika bi wole l'argent ou rien e ko jagasa a foran vei ko sigima minya ko tagamalo nyana o be se ka foke. Mais il faut regarder aujourd'hui, on est prêt à tout pour l'argent. Alors nous sommes prêts à dire que l'argent n'a pas d'odeur, que c'est l'homme qui a des odeurs. On est prêt à affirmer que l'argent, il n'y a pas d'argent sale, mais que c'est l'homme qui est sale. Abrake kono firi. Kono firi mukoson chokorobate ka sorobiri. Musokorobate ka sorobiri. Den ile kai fay gbisi, den ile kai bay gbisi. Fay ni den ile ka kafo ɲɔgɔnya sɔrɔ ni ɲɔgɔn fɛ nafolo kosɔn. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Abra ɲagami. Labi nani tɛ ban. Fili dɔ n'a sigi. Lawrumla tɛ ban. Dɔ yɛrɛ ta saraka bɔ kana sigi fana ni. An y'o terele rɔ bi. Abra to an ye nafolo sɔrɔ ɲa mɔdi bɛɛ lajɛlen ma. N'an ka an faso filɛ an bɛɛ ma melu n'a ye tu ka kɛ duniya kɔ non a ye tu bɛna duniya sɔrɔ fo ka timi. Mais ko n'a ye tɛna ala sɔrɔ yɔrɔ a tɛ dɔw kɔrɔ. Mule na an faso sabatira olu na alaya siraya min sɔrɔla. I ka mɛn a fɔra ma ko ko alu dina mɔgɔ ile o ma sɔrɔ ni ko ninnu le fɛ kɛ ni olu tun ma dina kɛ o tun tɛ fɔ an n'o ma. An y'o terele rɔ bi. Min kan ka bɔ min kan tɛ ka bɔ bɛɛ bara bɔ ka taga nafolo ɲini yɔrɔ rɔ. Min kan ka to lu kɔnɔ min kan tɛ ka bɔ lu kɔnɔ bɛɛ bara bɔ bi. Den dɔ ye olu tun ma kɛ bɔra lu kɔnɔ olu t'u tora lu kɔnɔ. Denmuso dɔ ye olu tun ma kɛ bɔra lu kɔnɔ olu t'u tora lu kɔnɔ le. Mais bɛɛ le bara bɔ bi. Chacun pour soi, le diable pour tous. Parce qu'on ne peut pas être dans l'individualisme que Dieu sera pour tous. Tilaba alayhi salatu wassalam. Ana wole yira ana. Adisa mi o yirara ko an bɛɛ fisi sogo kelen. Ni ɲin ka tɔrɔya sɔrɔ alors fisi sogo tɔ bɛɛ bɛ kumu su fɛ kama sɔrɔ e tɛna se ka lagabiya sɔrɔ ɲin ta tɔrɔya o kosɔn. Ni ɲaji ka kɛ bɔra buro min bara tɛgɛ o le yɛrɛ na kana ɲajira cɛ. Alors an y'o terele rɔ bi. Kisa min kan ka n'ura tagasi. Dans quel monde sommes-nous? Où sont passées nos valeurs ancestrales? Où sont passées nos valeurs religieuses? Anu bena taga mun fɔ ala ɲɛnɛ. N'a ka fɔ ko dasi kelen fɛn fɛn ile bara sɔrɔ i n'a dasi kelen min sɔrɔ la ɲa min ma i bena taga kiti o dasi kelen na. Bi ile min ka kɛ wari tarana kabila kɔnɔ ile min ka kɛ wari dɔ tarana faso kɔnɔ ile min ka kɛ mɔbiri dira faso den ma a fɔra ile le ma ko bravo cɛ. Mɔgɔ min bɛ nin ma ɲininka fakiri sa ile yɛrɛ min bɛɛ nafolo di bara i ye min bɛɛ mɔbiri di bara i ye min bɛɛ ludira o i y'a kɛra di. Kama sɔrɔ cɔnba melu na baara kɛra sanji 40 sanji 30 olu kɛ ni fonisere ye mais olu min ile ta min kɛ o ile bara n'a tere 2 tere 3 do bara min nafolo ba sɔrɔ ile ta kɛ ni di o bara dɔgɔya bi. Kini ka mɛn k'i ye maɲini gari kɛra ka bɔ ni yɔrɔ min na ko wa sɔrɔ a ye borole wa sɔrɔ a sɔrɔ la le n'a dun ma kɛ sɔrɔ la don. Kini ka mɛn k'i y'a maɲini gara ko a n'a mun bara ale kɛra ka sɔrɔ wa sɔrɔ fana ni i n'a maɲini gara n'i ma maɲini ka don. An y'o terele rɔ bi. Bana dɔ i bara mina bana melu ma kɛ ye kunu.
tension bara mɔgɔ caman mina bi kama sɔrɔ dunuya hami a y'a nafolo min a yi buru a kana tiɲɛ a yi hami na tere tere nafolo min bɛ se k'a kanda ɲa ma o hami kosɔn bana mɔdi bɛɛ bara na ils sont fragiles hami tɛ kɛra bi ko an gɔ bɛna kɛ di yo an bɛɛ ma senima in na duwawu kɛra ayi ko ye ɲa ma hami tɛ kɛra bi an den bɛna lɔ di hami tɛ kɛra bi an ɲa dina bɛna se ka sabati di ko a bɛna taga kiyama kaburu hami boro zuriyata hami boro kabra bana kiyama hami boro ole bra dɔgɔya bi anda bana bɛɛ kɛra dunuya natanile kosɔn bi commissaire bara n demina procureur bara n de convoqué alors an bara ɲina ko an bɛna taga maɲiniga dans le plus grand tribunal min tɛ alimami lɔn a tɛ farango lɔn a tɛ seriwerela lɔn a tɛ misiri tigi lɔn a tɛ misiri bagarakɛra ye lɔn a tɛ misiri yɛrɛ jɔn ye lɔn tribunal min a t'a fɔra ko fakɛri sa gbɛni ko an y'a kɛ ka bɛn gbɛba ma fakɛri sa fini an y'a kɛ ka bɛn fima ma tribunal min kɔnɔ bɛɛ lajɛlen ye ka yɛrɛ ɲini hali nabi ɲuman ye olu ka yɛrɛ ɲini ni cilaba tɛ alayhi salatu wasalam ko dɔ t'u kan n'u la taga sisan Kuraishi ma mule yira cilaba alayhi salatu wasalam ko n'i ye muso bɛrɛ ɲuman le kɔ an bɛna muso bɛrɛ ɲuman ita ka di ma ko n'i ye makan nafolo le kɔ an bɛna makan nafolo bɛɛ cɛ ka di ma k'i kɛ an bɛrɛ nafolo tigi ye ko n'i ye masaleya le kɔ k'an bɛna kɛ masale ye ko jango ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam y'o bila cilaba alayhi salatu wasalam hɔrɔn yiron hɔrɔn muhammad al-amin ko ay hali na i ka tere la n dɛgɛ kɔnɔ hali na i ka kalo sigi n dɛgɛ kɔnɔ a tɛgɛ fila ka kalo ni tere sigi o kɔnɔ i m'a dɔn o kalaya dan ye i t'a lɔn na c'est-à-dire kuma min i t'a lɔn na f'u ye tere ɲaɲini ka lɔn mun le ye tere ye quoi i ye tere degré lɔn quoi n'i ka tere degré lɔn i dɔ sɔrɔ ka cilaba kuma min i dɔ sɔrɔ ka faamu munna a ma fɔ ko lolo munna a ma fɔ ko a ye duniya nafolo bɛɛ bila n dɛgɛ kɔnɔ walima a ye duniya seni bɛɛ bila n dɛgɛ kɔnɔ n tɛna sɔn mais ko a ye tere bila n dɛgɛ kɔnɔ walima a ye kalo bila n dɛgɛ kɔnɔ a ye o mi fila bila n dɛgɛ kɔnɔ alors a ye min mesurer ba il faut mesurer le degré de la chaleur, il faut mesurer le degré du soleil, il faut mesurer le volume du soleil. À des millions de kilomètres, il faut mesurer la pesanteur de la chaleur. A tɛ se ka fɔ mais cilaba n'o fɔra a n'o fɔra i ma ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigi gbɛrɛ t'a na ni alahu taala tɛ an b'o bila an bɛɛ ma ye n'o le taara masa dɔ ye timini masa melu n'an bɛɛ ma ye to ka fɔ i ma k'u ye sama tigira ci ka a refɛ a ye ba kɛ an ya jamana min kɔnɔ mais a ye n'a muhamadu le filɛra a ye n'a c'est-à-dire a y'a suna an ma kɛ ni tɔgɔ la ye an ma kɛ ni tɔgɔ fɔ ye a kɛ ni jogo ta baarale yo an ba aisha radiallahu anha a n'a fɔra ɲama ko cilaba alayhi salatu wasalam k'a jogo t'u kura nale ye ni t'u fɛ ka kura na kalan kɛ ni t'u ka cilaba ye i t'u bɛna kura na kalan cilaba jogoro il était la bibliothèque comportementale du Coran. Alors nous on dit que l'argent n'a pas d'odeur. Anu tere le robbi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu a jɔn min t'o mushrikiya ko i kɛra a na domini min sɔrɔla o ko sababura Abubakar Siddiq a kɛ k'a lɔn ko a na o sɔrɔla mushrikiya ko le rɔ Abubakar Siddiq a ka boro do a kanfile rɔ a se k'a fɔnɔ ko o haramura bɔ a kɔnɔ. Alors nous on dit aujourd'hui que l'argent n'a pas d'odeur. An y'a miiri kunu samatigira an bɛɛ ma dɔ ye t'u ka taga Maka wari melu dina i ma a ma sɔn wari melu rɔ fo dɔ in ni siɲɛna a y'a sɛnɛra dasi loru a n'a sɔrɔ la sɛnɛ sɛgɛrɔ ɲama k'i siɲɛ o ra k'a sɔrɔ k'o di bɛma dɔ i ma a ye sɔrɔ ka sira ta ka taga a y'a tagama kɛ ka taga fo Maka kama sɔrɔ a ye tɛ fɛ ka taga ni haramu ye o mɔgɔ bayi Ibrahim olu n'a mɔgɔ bayi sɔrɔla
ay keni ala fɛ ala keni ay fɛ an y'o terele rɔ bi an ye bi filɛ sa an y'o terele rɔ bi an ye bi filɛ sa o tɔn b'a melu no ala ya sira ɲa sɔrɔ la anu mule rɔ bi anu bɛra kɛ duniya sago ye an mara kɛ nafolo ta jɔn ye nafolo le anu marara bi anu tɛ nafolo marara kamasɔrɔ ni nafolo k'i mara i bɛ bana nafolo kosɔn ni nafolo k'i mara walayi i tɛ hinɛ mɔgɔ yɛrɛ i tɛ saraka bɔ i tɛ jaga bɔ i tɛ ɲuman kɛ mɔgɔ ye i bɛ nafolo ta ka bila kɔnti glacé kɔnɔ ka bila kɔnti glacé kɔnɔ banki y'o ta ka taga cɛ ni cɛ furu ɲɔgɔn ma banki y'o ta ka taga muso ni muso furu ɲɔgɔn ma banki a y'o ta ka taga adamaden ni bigɛn kɛ ɲɔgɔn nɔ an do tɛ o bana rɔ bi bana mɔdi bɛɛ bana sugulan beri bɛɛ bara n'an ya bi terera ko démocratie an ye démocratie tension le rɔ bi an ye démocratie AVC le rɔ bi an ye démocratie coronavirus le rɔ bi an ye démocratie hyper a mɔdi bɛɛ lajɛlen an y'o le rɔ bi an ye démocratie crise cardiaque le rɔ bi kɔtu yan kunu ko bi kabara taga ala na tan ka bɔ barano saya ma saya bara kɛ karifu ye i tɛ bɔra dɔra yew i kunbɛ dɔra i tɛ bɔ dɔra yew i kunbɛ dɔra an y'o tere le rɔ bi cɛkɔrɔba tɛ k'a sɔrɔ musokɔrɔba tɛ k'a sɔrɔ duwawu dɔ tɛ k'a minɛ halala tɛ dɔrɔn a bere fɛn min kan ka don an kɔnɔ bɛɛ lajɛlen kan k'o ɲɛɲini k'o lɔn an y'o tere min nɔ bi a bara kɛ kɔnɔnɔ feere ye an y'an miiri kunu ma sa jɔnba yi n'a y'i den to ka sama bila ka bataki bila ka na kuru kan a dɔw bɔ kuru ba kan ka na so n'a do ka se so a bɛna bataki min kalan a bɛna lɛtiri min kalan k'a ye n denkɛ bara dasiloru bila ka na ma dasiloru wo a tɛna se dasiloru ma dɛ a ye do lɛtɛrɛ sɛbɛn ka bataki bɛrɛ bila ka taga denw ma kuruba sira fɛ den se k'o sɔrɔ ka filɛ ka fɔ den ɲɛnɛ i bɛra dasiloru min bila ka na ye mun baaralera duguba kɔnɔ ye mun baaralera i y'a sɔrɔ la di dasiloru min ka ɲaɲini ka lɔn halala le wa ye mun baaralera ye sarara jɔru ka mi bɛn ɲaɲini ka lɔn den do a do k'o lɛtɛrɛ sɔrɔ a do lɛtɛrɛ kɔjabi bila ka na k'a fɔ ko n'a dasiloru min sɔrɔ la ni min baara milera ni sara la tan ni sara mile sɔrɔ la k'a sɔrɔ dasiloru ye a do ta ka taga bulon kɔnɔ n'a ka sa n'o y'o bulon kɔnɔ a waa da nɛgɛri kɛ a ye denkɛ bɛ nɔgɔ da nɛgɛri kɛ a ye denkɛ baara mile sɔrɔ wole ye nin badenya sinji ta bɛɛ t'a dama sinji kɔnɔ badenya bulon kɔnɔ kabila kɔnɔ a ye duwawu kɛ a ye denkɛ ye wole na an sɔrɔ ni wole rɔ an sɔrɔ ni o barakale rɔ an sɔrɔ ni o darajale rɔ wole na an bɛnba yi kɛra an bɛnba yi ye alors c'est tellement intéressant, c'est tellement logique avec la probité morale, c'est tellement logique avec l'éthique, avec la déontologie an ye bi tere filɛ bi an fɛ ye kunu bɛɛ ma kɛ bɔra mais bi ko jagasa ko den bɛɛ bɔ ka taa aventure la ko anu den kana to yen bɛɛ bara ta den na bɔ dɔ i bara bɔ ni dɔlɔ min bana ye ka taga jamana jan kɔnɔ dɔ i bara bɔ ni jɛnɛya bana ye ka taga jamana jan kɔnɔ dɔ i bara bɔ ni wuyafɔ bana ye ka taga jamana jan kɔnɔ alors a bɛrɛ belebele b'a sa kiyama lona ya barapel même bena filɛ ka sɔrɔ kiya fɛn dɔ i filɛ olu ye seri ye a grande majorité a bara bɔ ni seri bana ye a tɛ seri kɛra dɔ i bara tubabu sɔrɔ sira la dɔ i birila ni mɔgɔ mɔdi bɛɛ ye sira la olu le ka wari la na a worobaga i ma bi ko n den ka don baara kɛra sa western à tout le monde monogram à tout le monde ria à tout le monde an y'o terele rɔ bi ja bɛɛ makan kan tɛ ka bɔ muso y'i kɛ ɲɔgɔn kan gurupu ka taga tuwan na o bi ko ye dɛ
an bɛ mai t'u hamina mun na an bɛ mai a ye t'u hamina a ye t'u ma kɛ sɔnna a ye den ye wa tɔn na a ye t'u siranna mun ɲɛ yo nabi yusuf a facɛ yakub alayhi salam lɔnnibaga y'a yira ko a hami dɔ t'u ye a den bɛna taga yɔrɔ min na a den bɛna kɛ yɔrɔ min na a bɛna kɛ di an bɛnbɛn t'u hamina wele la kamasɔrɔ nanzara mɛlu alahu taala le n'a nanzara mɛlu yira an na kuranna kɔnɔ alahu taala le n'a nanzara mɛlu a kisayi fɔra an ɲɛnɛ kuranna ba kɔnɔ ani yahudiya ye ka ta jogo yira an na a ye min ɲini na an fɛ k'o bɛɛ yira an na alors n'an bɛnbɛn ka wolu filɛ k'a ye k'a ye den bɛna taga sigi ni wolu ye a ye bɛ hami a ye tɛna an den bɔsi an na wa a ye tɛna an ɲa zuruya mina ka an zuruya bɔsi an na a ye t'u hamira welera a ye kana taga kɛ nanzara ye a ye kana taga kɛ yahudiya ye k'a masɔrɔ i sigi nin yɔrɔ min na n'i mara sabati ni ya danbe ye n'i mara sabati ni faso kan ye n'i mara sabati ni faso lɔsen ye a ye yɔrɔ min na a ye bɛna kɛ o mɔgɔ ye alors l'enfant dis-moi, c'est quel environnement que tu me proposes? Je m'adapte à mon environnement. Si tu me proposes un environnement chinois, je vais m'adapter au chinois. Si tu me proposes un environnement européen, je vais m'adapter à la civilisation européenne. Si tu me proposes un environnement de perversité, je vais m'adapter à la perversité. Je suis comme une bouteille, un récipient vide. Et mon contenu dépend de toi. Et c'est à toi de choisir mon contenu en tant que parent. Je suis un contenant, je suis vide. C'est à toi, en tant que parent, tu dois choisir mon contenu. C'est pourquoi Tchelaba alayhi salatu wa salam, anayira, ko demelu, kay benana salam alayhi. Mais ay worobagay, ay bangebagay, oule benay ke nanzarayi. Oule benay ke yaoudiayi, oule benay ke fanani slamayi, en fonction de leur environnement. An y'o tere filɛ bisa oui an mara an wuri ni ta kɛlɛra bɛɛ fɛ ka nafolo sɔrɔ sa bɛɛ bara taga alors qu'est-ce qui a changé? Est-ce que le temps s'est arrêté? Est-ce que le soleil s'est arrêté? Est-ce que le soleil ne brille plus? ɲɛnɛmaya min ma daminɛ anu ma a do tɛna ban anu ma an ye bi tere filɛ a kan k'an na taga sisan o cɛkɔrɔba melu n'o kɛra an y'a samatigira kɔnɔ wele n'a samatigira a kɛra samatigira ye hali ni den ka bɔ tunga na a kana fɛn min ye a bɛ taga bulon kɔnɔ ka taga dandɛgɛli kɛ a b'i dandɛgɛ o dandɛgɛli we c'est comme un entretien i bɛ nin dandɛgɛ et tout va se jouer à partir de ce moment et an ye bi filɛ sa an mara an ba kunun à cause de la démocratie d'aujourd'hui an mara ban kunun à cause de la mondialisation d'aujourd'hui an mara ban kunun à cause de l'ouverture pharaonique d'aujourd'hui. Alors on va où? Alhamdulillah, la famille samatigila badema fila. Alors mika kanura tagaside. Chokoroba mi atagatora ana mulekara ademuso ye. Akaja okundi ademuso ma. Ademuso se ka fereke. Ana jaw kundira ademuso ma ademuso se ka fereke demuso ma na fereka. Demuso ma abra fereke. Fere fana ni bara na ja. Demuso ma yo bi bɛɛ fɛ ka bangebaga taga maka ɲama a kana ni wari ye a facɛ se ka taga hiji kɛ facɛ min donna a jaw kun dira a denmuso ma bara dɔɔni sɔrɔ bi a fɛ ka facɛ taga maka facɛ ma sɔn denmuso ma wari rɔ dɛ denmuso ma ka taga se an kadɛrɛ ma mɛlu mɔgɔ yira tagara maka ka taga se o alimami ma a ye se ka kuma n'a facɛ ye ale fɛ ka a facɛ taga maka facɛ ma don bani ka taga
wolu bara taga kuma ni facɛma ye facɛma a na yira mɛnna yo a yira ɲa alele na wari dira denmuso ma a denmuso wa jaw kun kɛ mɛ ale denmuso ye yɔrɔ min na bi denmuso ma furu kɛ o kelen denmuso ma na wari sɔrɔla ɲa min ma ale t'o lɔn dɛ mɔgɔ min don ma furu kɛ toutes les hypothèses sont permis a bara wari min sɔrɔ ɲa min ma ale t'o lɔn dɛ o facɛle bara dɔgɔya bi denmuso bara nafolo sɔrɔ a sɔrɔ a ɲa min ma a sira jamana ni jamana mira o tɛ ɲaɲini na bere ko n denmuso le ye jamana jan kɔnɔ a bara a wa sanji kelen de ni dɔ yɛrɛ sanji mugan le mɛ a bara lu saba le lɔ dɔlɔki feerera a tɛ dɔlɔki feerera walima tiri tin ka a tɛ tiri tin ka o bɛɛ le ye facɛma a ma sɔn a ma sɔn a bɛna mun de kɛ a bɛna a yɛrɛ a lu kelen facɛma min bɛna a yɛrɛ a lu kelen feere an tɛna limaniya sɔrɔ an tɛna se k'Alahu taala sɔrɔ fɛn min y'a di an ni kun ye an ye se k'o di Alahu taala ma dɛ o fɔ ni sagaba cɛ min ma a n'a a jardin tamaru foro k'o ta k'o di ko celaba a y'a bila yɔrɔ min na a y'a bila yɔrɔ a bɛ Alahu taala sɔrɔ yɔrɔ min na facɛma lu man di jɔn ye o mɔgɔ jɔn le ye bi lu min a y'i bolo lu 10 lu min a y'i bolo lu 20 mɔbili min a y'i bolo mɔbili 10 mɔbili 20 mais non ko maba juru mura ba dɛ ɲɛ juru mu i ka ban wagati min na n bɛna taga hiji kɛ entreprise min a y'i bolo a tɛ se k'a fɔ ko maba juru mura ba dɛ ni n ka ba juru mura wagati min na n bɛna taga Makan walima ko ni n ka kɛ cɛkɔrɔba ye wagati min na alors qui te garantit la vieillesse ni n ka kɛ cɛkɔrɔba ye wagati min na n bɛna taga Makan ni n ka kɛ musokɔrɔba ye n bɛna taga Makan ni n ka halala sɔrɔ wagati min na n bɛna taga Makan a y'a to n ye nɔgɔra kɛ n ye haramu rɔ cɛkɔrɔba min ta tɛ se ka fɔ o mɔgɔ joli le bara taga Makan wari bara sɔrɔ halala le rɔ wari bara sɔrɔ haramu le rɔ o ma ɲaɲini ka lɔn non ko n den de ye gouvernement kɔnɔ k'a bɛ se ka mɔgɔ tana wa ɲɔgɔn fɛ a bɛ se ka mɔgɔ muara wa ɲɔgɔn fɛ k'ale le ye gouvernement patron ba ye ale de y'o min kɛra ministre yɛrɛ t'o kɛra président t'o kɛra i ma ye ala senima o ma sa mɔgɔ bɛ se ka nɔgɔ ta ka taga misiri kɔnɔ mɔgɔ bɛ se ka banki ci ka taga misiri lɔ n'o ye mɔgɔ bɛ se ka dɔrɔgi feere ka taga misiri lɔ mɔgɔ bɛ se ka jamanaden bɛɛ ta hakɛ ta ka taa o di dugu kelen ma ko parce que ye gouvernement kɔnɔ an ye siran ala ɲɛ n'a ka fɔ ko kiyama lona ile bɛna dasi kelen fɛn fɛn sɔrɔ i bɛna taga ma ɲininka i n'a sɔrɔ la di i n'a dépensera di k'i bɛna taga ɲininka o dasi kelen fɛn fɛra ko halala tɛ sɔrɔ la ko haramu tɛ sɔrɔ la bere jango halalama an y'o tirele rɔ bi den in le jamana jan kɔnɔ a ye ka wari labila ɲa mɔdi bɛɛ ma a y'a sɔrɔ la halala lɔ wa a y'a sɔrɔ haramu la o tɛ ɲaɲinina ka lɔn western an ye siran ala ɲɛ dɛ an y'a duwawu bɛ jaabi di ni halala tɛ sɔrɔ la bere ka domu an y'a duwawu bɛ jaabi di eji ka kɛ kɔsɔ kɔnɔ saraka k'a bɔ kɔsɔ kɔnɔ an bɛ ala sɔrɔ di min kan k'an na tagasi dɛ o le kosɔn ko dɔ i bara n'a ɲa bitere la melu ma kɛ i kunu dɛ o kana tɛ ka bara an nɔ i fa i n'a sira min taara i bɛnba i n'a sira min taara ni k'i ban o sira yɔrɔ ni k'a ko gbɛrɛ sɔrɔ i ɲɛma o tɛ bara mɔgɔ rɔ
an ye siran ala ɲɛ dɛ mɔgɔ kan tɛ k'i ban yɛrɛ rɔ yahudiya ka kɛ yahudiya ye ɲaɲa a t'i ban a yɛrɛ rɔ nanzara ka kɛ nanzara ye ɲaɲa a t'i ban a yɛrɛ rɔ anu le kan ko an tɛna kɛ an yɛrɛ ye an kɛ tɔ nanzara ye dogo k'an tɛna kɛ nanzara ye k'an ka tɔ yahudiya ye ko yahudiya ye dogo k'an tɛna kɛ yahudiya ye anu bɛna kɛ ŋɔ min ye alors recto verso an b'a dɔn an ye yɔrɔ min na nous sommes devenus les sacrifices mais an bɛ bɔ nɔgɔ rɔ di anu bɛ se ka sabati sɔrɔ di anu bɛ se ka sabati sɔrɔ di kisa min kan ka na taga se denmuso caman le ye bi fa yɛrɛ tɛ hamina ya furuko ra mais wari min b'u kan na la hawla wala quwwata illa billah a tɛ ɲaɲini n'a kan lɔ a ye seri kɛra o tɛ ɲaɲini n'a kan lɔ a ye seri kɛra o tɛ ɲaɲini n'a kan lɔ a ye jaga bɔra o tɛ ɲaɲini n'a kan lɔ a ye jaga bɔra o tɛ ɲaɲini n'a kan lɔ a ye dɔlɔ min na o tɛ ɲaɲini n'a kan lɔ a ye dɔlɔ min na o tɛ ɲaɲini n'a kan lɔ olu yɛrɛ ma furu kɛ a ye bɔ in kɔnɔ a ye ɲɔgɔn kan ye a ye k'a den kɛ a ye k'a den kɛ ko n'i k'a den kɛ k'i bɛ wari sɔrɔ hali n'a ma furu kɛ a b'a kɛ maɲuman ko ye dɛ alors quand l'Africain a la chance de comprendre les avantages de l'allocation familiale d'un monde basé sur l'assistance sociale, l'assistance au niveau du logement. Alors, quand il quitte un monde où il était brimé de toutes ses valeurs humanitaires, alors pour lui c'est un paradis. Mais ce paradis artificiel, ce soi-disant paradis, ne doit pas nous conduire au libertinage. Tiens-le, nanzara jamana yi kɔnɔ yo lɔnnibaga dɔ in n'a fɔra ɲa min ma k'i bɛ taga a y'a mɔgɔya kɔnɔ a y'a adamadenya kɔnɔ i bɛ taga silamɛya sɔrɔ ye mais i tɛna silamɛ ye tu vas rencontrer l'islam mais tu ne verras pas les musulmans an fɛ yan farafinna silamɛya ye yan tɔgɔ boro ma mais silamɛya tɛ yan ɲinan tɛ yen foyi tɛ yen an man di ɲɔgɔn ye an de ɲɔgɔn dɛmɛ an de ɲɔgɔn sutura adamaden yɛrɛ ka bana ni wari tɛ a tɛ se k'a yɛrɛ fila kɛ dɔ ye ye siyɔrɔ tɛ i bolo ce n'est pas un souci il y a pas d'aide le social est presque inexistant fani yɛrɛ tɛ dɔ i bolo an kana ɲina kunu kɔ dɛ o wari le k'a ɲini ɲa mɔdi bɛɛ ma bi les détournements de deniers publics les détournements de fonds dans le public comme dans le privé olu le bɛna kɛ mɔgɔ ba ye an fɛ ye bi a ye katikati kɔnɔ a ye miliyɔn yirika mɔbili kɔnɔ olu yɛrɛ wani dɔ y'i sɔrɔ la bagara la fo bi olu yɛrɛ ma se o niveau la bɛɛ n'a yɛrɛ jɛgɛlen mais fɛn min kɛra tere 10 kɔnɔ e bɛ o kɛ tere 1 kɔnɔ ala yɛrɛ jɛgɛ dira sa mais il faut avoir un peu de crainte de Dieu dans tout ce que nous faisons an bɛ ma yi tu ko wari melu ɲaɲini na kunu bataki tu kan na k'a ɲaɲini ka sɔrɔ ka taga da nɛgɛri kɛ mais au tɛ bi on a pris raccourci alors c'est ce raccourci là qui est en train de prendre aussi nos vies cɛkɔrɔba tɛ sɔrɔ a bere musokɔrɔba tɛ sɔrɔ a bere nafolo yɛrɛ dɔ i bolo alors ko dɔ b'a la i ka ils n'ont même pas le temps de profiter de cet argent là ce sont les banquiers qui vont prendre pour aller prêter et puis prendre les bénéfices pour financer toutes les grandes bêtises du monde parce qu'ils sont juifs et Dieu nous a parlé des juifs
an ɲɛ siran ala ɲɛ dɛ, an ɲɛ siran ala ɲɛ, an ɲɛ sori kɔ an yɛrɛ ma, an kana kɛ yoko fila ye, an ɲɛ siran ala ɲɛ. Il faut faire un feedback, il faut faire un retour. N'an ma ala sɔrɔ an ma foyi sɔrɔ, n'an ma ala sɔrɔ bɔda t'an bolo, n'an ma ala sɔrɔ nakun t'an na duniya kɔnɔ, an bɛna baara fɛn bɛɛ kɛ, an bɛna nafolo fɛn bɛɛ ɲini n'ala t'a rɔ sakɛ foyi t'an bolo. O le n'a samatigira a kɛra samatigira ye. I ye bonya na samatigira, i ya ala ya siranyali kama. Alors c'est pas ta fortune qui va nous impressionner, c'est pas ton grade qui va nous impressionner, mais c'est ta crainte de Dieu là, parce que c'est ce qui donne la valeur islamique. O le na an bɛnbakɛ kɛra an bɛnba ye, an bɛɛ bara taga ko jagasa, jagasa yɔrɔ an bara an bɛnba ta sira rɔ ka taga duniya ɲini, an ye ka bɛɛ ka terrain lɔ, bɛɛ ka luyi lɔ, an mara dina kɛ kɔfɛ fɛn ye. I tɛ jarakira k'i tɛ seri kɛra, i tɛ jarakira k'i bɛna jɛnɛya kɛ, i tɛ jarakira k'i ye dɔlɔ mina, i tɛ jarakira. K'i biri ban dina rɔ, mais i ye jarakira k'i tɛ wari bilara ka na an ma bere. L'argent ou rien, l'argent ou rien, l'argent ou rien. Where are we going? An ye ka taga mini, anu bɛna taga mun fɔ ala ɲɛna, an bɛna taga mun fɔ an bɛnba in ɲɛna. Ayi n'a sera mele dɔrɔn an kɔrɔ, ayi wani ka alale to an bolo. I ka mɛn samatigira misiri lɔ ni alɔ yɔrɔ rɔ fo bi, i y'a lɔn ko ala ye, sinon caman ta bara ben, dɔ i ta yɛrɛ bara refɛ, alɔ ni alɔ yɔrɔ rɔ alɔ se ɲina bere fo bi. Fɔɲɔ mara benba, fɔɲɔ dɔ i bara timi, o fɔɲɔ te la hawla wala quwwata illa billah, tigi le fɔɲɔra. An ɲɛ siran ala ɲɛ, an ɲɛ siri ko ala ma, an ɲɛ siran ala ɲɛ, an kana kɛ duniya sago ye, an ɲɛ siran ala ɲɛ, an kana kɛ an ni sago ye, an ɲɛ siran ala ɲɛ, an kana kɛ duniya ka den sago ye. Anu ni mɔgɔ tɔw tɛ kelen ye, o tɛ fɔra waso ma, o tɛ fɔra k'i bɛna i yɛrɛ yira, o fɔra mun de ma, o fɔra le ko anu bɛna don ko kɔrɔ, an bɛna an yɛrɛ maɲininka est ce que ala rɔ wa, ɲɛ kana sari bɔ min feere ni, ɲɛ kana sari bɔ min ta, n bɛna ala sɔrɔ rɔ wa, ɲɛ ka taga tuma min na n bɛna ala sɔrɔ rɔ wa, ɲɛ ka taga jago min kɛ n bɛna ala sɔrɔ rɔ wa, ɲɛ ka taga n sigi yɔrɔ min na n bɛna ala sɔrɔ ye wa. An bɛnba in na wele kɛra, hali samatigira ayi ma wuri tɛ k'anw wa samatigira, ayi na ala le maɲininkara fɔlɔ, nigi b'a la sira yira an na ɲɛ se ka taga samatigira, wele n'a samatigira kɛra samatigire. Donc mɔgɔ kan n'olu n'o baara kɛra, anu kan k'an wuri tɛ wa, n'an ma ala consulter fɔlɔ wa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.